औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानु दाइम अला आदाइहिम अजमईन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल करीम फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नमा दाखिरीन। मजलिस की कबूलियत के लिए, अशकों की मंजूरी के लिए अगले साल से पहले ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेज़रों के ज़र के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील के लिए और अगले साल से पहले ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए मिलके जहाँ जहाँ मौजूद हैं सलवात की तिलावत फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वसाहिल मखरजहुम वरज़ुक़ना शफ़ाअतहुम वरहमना बिहिम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या मुदब्बिरुल उमूर या बाइस अमर फ़िल क़ुबूर या मुजरियल बुहूर या मुलय्यिनल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ान मोहतरम, तमाम सामीईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुआ और मारिफत इमाम पे आज हमारी दूसरी मजलिस है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा इमाम ज़माना की इनायत के साथ। रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करूंगा। जो लोग यस्तकबिरून अन इबादती, जो मेरी इबादत में तकब्बुर करते हैं, सयदखुलून अनकरीब मैं उनको जहन्नम में रुसवा करके जलील करके दाखिल करूंगा। यहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि दुआ मांगो। दुआ मांगनी कब है, दुआ मांगनी कैसे है? अल्लाह इंसान को दुआ मांगने का और अपनी बारगाह में हाजिर होने का तरीका बता रहा है कि अगर तुमने मुझसे कुछ लेना है तो दुआ के जरिए लो। दुआ अगर आम अंदाज में की जाए तो उसको दुआ कहा जाता है और अगर गिरिए के साथ किए जाए तो उसको नुदबा के नाम से याद किया जाता है। इसीलिए दुआए नुदबा एक मशहूर और मारूफ दुआ है कि जिसमें फरियाद भी है, इस्तिगासा भी है और रो रो के दुआ मांगी जाती है और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से तवस्सुल किया जाता है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मरकज़ इबादत है, दुआ इरफानियात का रास्ता है, दुआ इंसान को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने का जरिया है। दुआ यानी खालिक का, मखलूक का खालिक से, अब्द का माबूद से, मरबूब का रब से, मरजूक का राज़िक से, साइल का मोती से और मांगने वाले का देने वाले से, सिलसिले का नाम जो है वो दुआ है। दुआ इंसान को उस मकाम पे ले जाती है कि जहां पे इंसान का तसव्वुर भी नहीं होता। दुआ इंसान को मरकज़ फयूज़ और बरक़ात अता करती है और इसीलिए जब दुआ है तो दुआ मांगने का तरीका भी बताया गया। चूंकि दुआ, देखें, जब आपने किसी हेडमास्टर से बात करनी होती है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। एप्लीकेशन लिखने का तरीका अलग होता है कि किस अंदाज में लिखनी है, कैसे लिखनी है और क्या क्या लिखना है। और इसी तरह से जब आपने किसी बड़े को या सदर को या किसी SHO या वजीर आजम या वजीर आला को लिखना होता है तो उसके मुताबिक फैसला किया जाता है कि भाई मैंने कैसे करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है, मुझे क्या लिखना है और मैं क्या लिखूं। लेकिन याद रखें कि जब राबता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंसान ने मुस्तफीद होना है, खुदावंद ज़मीन और आसमान से जब इंसान ने तवस्सुल करना है तो उस तवस्सुल
तवस्सुल के लिए ज़रूरी है कि वहाँ उससे राब्ता करे कि जिसका ताल्लुक वहाँ से मौजूद है और जिसका ताल्लुक यहाँ से मौजूद है। जैसे कि मैंने कल आपके सामने बयान किया कि ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि जब वहाँ पे जाए तो वहाँ वाले देख के ये कहें कि उस जैसा नज़र आ रहा है, और जब यहाँ पे आए तो यहाँ वाले देख के ये कहें कि हम जैसा नज़र आ रहा है। बदल के ये जुमला कह दूं, आंखें हो तो ऐनुल्लाह का मिस्दाक नजर आए, चेहरा हो तो वजहुल्लाह का मिस्दाक नजर आए, ज़बान हो तो लिसानुल्लाह का मिस्दाक नजर आए, हाथ हो तो यदुल्लाह का मिस्दाक नजर आए, आंखें हो तो ऐनुल्लाह का मिस्दाक नजर आए, हाथ यदुल्लाह का मिस्दाक बन के सामने आए। तो जब ये मंजिल आती है तो इंसान उस मंजिल इरफान पे पहुंचता है कि उसके सामने कशफियात शुरू हो जाती है। और दुआओं का तरीका जो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बताया वो यही बताया कि इंसान दुआ ऐसे मांगे कि किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में उसने पहुंचना है। तो अज़ान मोहतरम, कोई भी इंसान मौजू ले ले, कोई भी उन्वान ले ले, उस उन्वान का ताल्लुक मोहम्मद व आले मोहम्मद के दरवाजे पे आना ही आना होता है। यानी उन्वान कोई भी हो लेकिन उसका मकसद जो है वो अहले बैत के दरवाजे पे आना है। उन्वान कोई भी हो उसका मकसद आले मोहम्मद के दरवाजे से फैज़ हासिल करना है। उन्वान कोई भी हो उसका मकसद आले मोहम्मद के दरवाजे पे अपनी जबीन को झुकाना है। तो अज़ान मोहतरम, इस तरह जब एक जमाना था हर तरफ से जुल्म और तुग़यानियत की बारिश हो रही थी, हर तरफ से जुल्म और सितम की बरसात हो रही थी, ऐसे दौर में कि जब जुल्म और सितम बहुत ज्यादा चल चुका था, तो ऐसे मौके पे मासूमीन ने, जब सूरत हाल ये थी अली नाम पे कत्ल किए जा रहे थे, हुसैन नाम पे कत्ल किए जा रहे थे, हसन नाम पे कत्ल किए जा रहे थे, तो उस वक्त मासूमीन ने अपने फजाइल को दुआ के गुलाफ में, बल्कि यूं कह दूं अपने काबा फजाइल को दुआ का गुलाफ उड़ा के पेश कर दिया। है दुआ लेकिन है फजाइल, है दुआ लेकिन है मरकज इरफानियात, है दुआ लेकिन आले मोहम्मद की मारिफत का जरिया, दुआ है लेकिन आले मोहम्मद की मारिफत करवा रही है, दुआ है लेकिन आले मोहम्मद का फैज दिलवा रही है, दुआ है लेकिन आले मोहम्मद के करीब कर रही है, दुआ है लेकिन इंसान को आले मोहम्मद के करीब लेके जा रही है। तो अज़ान मोहतरम, जहां दुआ की ये फजीलतें हैं, वहां दुआ को आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे आने के लिए दुआ को सबब बनाया गया कि किस तरीके से इंसान दुआ करे। तो दुआ के लिए शराइत भी रखी गई, औकात भी रखे गए, वक्त का तयन भी हुआ। जैसे कहा गया शब ईद फितर में दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। शब ईद कुर्बान में दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। शब ईद उज़्ज़ुहा में दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। शब अरफा दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। शब जुमा में दुआ रद्द नहीं होती। अव्वल रजब में दुआ रद्द नहीं होती। और उसके अलावा शब अव्वल माह रमदान में दुआ रद्द नहीं होती। शब नीमा शाबान में दुआ रद्द नहीं होती। और उसके अलावा शब नीमा माह मुबारक रमदान में दुआ रद्द नहीं होती। अमाल तहवुल अर्ज करते जाओ, दुआ रद्द नहीं होगी। तो ये दुआ का तरीका भी साथ साथ बताया गया। और बताने वाले कौन है? वही हस्तियां हैं कि जिन्होंने अल्लाह से बात करने का तरीका बताया, इंसान को तरीका बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात कैसे की जाती है। तो अज़ान मोहतरम, जब ये जमाना था कि आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ने पे पाबंदी थी, आले मोहम्मद का जिक्र करने पे पाबंदी थी, तो उस वक्त आले मोहम्मद ने अपने फजाइल को, अपने, बल्कि अजीब जुमला है कि अपने फजाइल को एक आंचल में रखा, एक हिजाब में रखा, और उस हिजाब का नाम दुआ है। अज़ान मोहतरम, कैसी सूरत हाल थी? अब कोई सवाल करे कि कब पाबंदी थी? इब्ने अब्बास मौजूद है, मदीना है, कि एक मरतबा एक शख्स आता है, हाकिम शाम आता है और आके कहता है कि मैंने सुना है तू अली के बहुत फजाइल पढ़ता है। कहा मैं अली का जिक्र करता हूं, मैं तो कुरान पढ़ता हूं। तो कहा कि कुरान में वो आयतें पढ़ना छोड़ दे कि जिसमें अली का जिक्र है। कहा मैं इन्नमा वलियकुमुल्लाह छोड़ दूं, इसमें अली की विलायत का जिक्र है। मैं आए मवद्दत छोड़ दूं, इसमें इनकी मवद्दत का जिक्र है। मैं आए ततहीर छोड़ दूं, इसमें इनकी तहारत का जिक्र है। मैं आए वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा छोड़ दूं, इसमें अली के सोने का जिक्र है। मैं सूरह दहर छोड़ दूं, इसमें इनके रोटियां देने का जिक्र है। कहा कि कौन कौन सी आयत मुझे छुड़वाएगा? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करो। कहा बिस्मिल्लाह जो है उसके बे के नुक्ते में अली बैठे हैं। कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्यों नहीं पढ़ता? कहा इहदिनस
सिरात मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब इनका रास्ता है। का सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़, का सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम वो हस्तियां हैं कि जिन पे अल्लाह ने इनाम नाजिल किया, और वो ये 14 हस्तियां हैं। कहा कि फिर ऐसा करो कि तुम वो आयतें छोड़ दो जिसमें इनका जिक्र है, इनकी मोहब्बत का, इनकी विलायत का, इनकी मवद्दत का जिक्र है, उन आयात को पढ़ना छोड़ दो। जब ये जुमला कहा है तो फौरन इब्ने अब्बास कहते हैं, भाई तू वाज़े क्यों नहीं कहता कि कुरान पढ़ना छोड़ दो? मैं जहां से कुरान पढ़ूं तब से वहीं पे अली का जिक्र आता है, चाहे जिस अंदाज में कुरान की तिलावत कीजिए। सबसे पहले बखुदा नुक्ते बा आता है। और अज़ान मोहतरम अफसर अब्बास साहब का शेर मुझे याद आ रहा है, फरमाते हैं कि दिल इनका मुकाबिल की तरफ बढ़ता था और जोश अकीदत का उसे चढ़ता था। जब सामने आता था अली के कुरान, मालूम नहीं कौन किसे पढ़ता था। तो अज़ान मोहतरम जहां वक्त बताया गया कि शब जुमा में दुआ मांगना, जुमे के गुरूब होने के वक्त दुआ मांगना, वहां मकाम भी बताए गए कि किस किस मकाम पे दुआ मांगी जाए, किस किस जगह पे दुआ मांगी जाए कि दुआ रद्द नहीं होती। कहा गया मैदान अराफात में दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। मस्जिदुल हराम में दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। नबी के बारगाह में दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। मस्जिदों में दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। और जनाब इमाम हुसैन के गुंबद के नीचे दुआ मांगो, दुआ रद्द नहीं होती। और अजीब बात है कि जनाब सैयद शुहदा के गुंबद के नीचे मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए कि हुसैन खुद दुआए पैगंबर का नाम है, हुसैन खुद दुआए मुस्तफा का नाम है। अब इस्तिजाबत दुआ को कोई कम न समझे कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान सोचता है मेरी दुआ कबूल नहीं। इंसान को हुस्न ज़न रखना चाहिए, यकीन कामिल रखना चाहिए, इत्मीनान रखना चाहिए कि उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल है और अल्लाह उसकी की सनद अता करेगा। इंसान जब उस मंजिल पे आता है तो वो मंजिल हो जाती है कि इंसान का खालिक का मखलूक से राबता बरकरार हो जाता है। अज़ान मोहतरम मैं इसकी मिसाल कुछ यूं देता हूं कि ऐसा राबता होना चाहिए, ऐसा वसीला होना चाहिए जो वहां से भी हम आहंग हो और जो यहां से भी हम आहंग हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पानी आग का दुश्मन है और आग पानी की दुश्मन, लेकिन इन दोनों को अगर आपस में मिलाना है तो है। बर्तन ऐसा होता है कि जो आग से हरारत लेता रहता है और पानी तक पहुंचाता रहता है। हरारत आग की होती है, पहुंचती पानी को है। तवज्जो फरमाइएगा, हरारत आग की होती है और पहुंचती पानी को है। यानी वसीला बीच में बर्तन का है जो आग से फैज को लेता जा रहा है और पानी तक फैज को पहुंचाता जा रहा है। तो अज़ान मोहतरम यही वसीला खालिक और मखलूक के दरमियान में होना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो नूर मुतलक है, नूर महज है, और बंदा जो है वो जहले मुतलक है, तारीकी मुतलक है। वो रहमतों का खजीना, ये जुल्मतों का मरकज, वो इनायतों का मरकज, ये अल्लाह की नाफरमानियों का मरकज। तो जाहिर है दोनों का आपस में मिलना है, तो दरमियान में ऐसे वसीले का होना चाहिए कि जो हम आहंग हो। उसी तरह से कि जिस तरीके से इंसान जब रात को गुजारता है तो रात को दिन से मिलाना हो, तो दरमियान में एक वक्त आता है जिसको सुबह कहते हैं, जिसको फजर कहते हैं, तुलुए सादिक कहते हैं, फजर सादिक कहते हैं। ये ना दिन में शामिल है ना रात में शामिल है। दिन वाले को दिन जैसा नजर आता है और जब रात वाले देखते हैं उनको रात जैसा नजर आता है। और अगला वक्त कौन सा है? शाम का वक्त है, ना दिन में शामिल है और ना रात में शामिल है। लेकिन ये शाम का वक्त है क्या कि जो दिन वाले देखते हैं उनको दिन जैसा नजर आता है, लेकिन रात वालों को रात जैसा नजर आता है। ना ये दिन में शामिल है ना ये रात में शामिल है। सुबह का वक्त ना दिन में शामिल है ना रात में शामिल है। वक्त ऐसा है जो रात को दिन से मिलाता है और शाम का वक्त ऐसा है जो दिन को रात से मिलाता है। ये दोनों के मिलाने के वक्त को सुबह सादिक और शाम कहा जाता है। तो अज़ान मोहतरम ऐसा ही वसील, अब ये हम आहंग दोनों से है, दोनों से इसकी हम आहंगी है। दिन से भी हम आहंगी है और रात से भी हम आहंगी है और शाम से भी हम शाम की, दिन से भी हम आहंगी है और रात से भी हम आहंगी है। तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए ऐसा वसीला होना चाहिए
کہ جس کی وساطت ایسی ہو کہ یہاں سے بھی تعلق رکھتا ہو، آئے تو صورت بشر میں لیکن ہو نور مطلق، وہاں والے دیکھیں تو ایسے پریشان ہو جائیں کہ جب چادر تطہیر میں پنجتن کا نزول ہو اور جب چادر تطہیر میں پنجتن کی آمد ہو تو وہاں پہ رہنے والا فرشتہ جبرائیل یہ سوال کرے من ہم تحت الکسا، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے باپ ہے، یہ ان کے شوہر ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو عزیزان محترم وہاں کا رہنے والا نہ پہچانے، جہاں سے یہ آئے ہیں تو جب مل جاتے ہیں تو ان کا نور اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ روز کا آنے جانے والا نہیں پہچان سکتا۔ اللہ تعارف کرواتا ہے تو میری جانیں قربان ہو جائے، تو ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو وہاں سے بھی ہم آہنگی رکھتا ہو، یہاں سے بھی ہم آہنگی رکھتا ہو، وہاں سے بھی اس کا آنا جانا ہو، یہاں سے بھی اس کا آنا جانا ہو، اور ایسا وسیلہ ہو جو ایک لمحے کے لیے نہ ہو، ایک وقت کے لیے نہ ہو، ایک دن کے لیے نہ ہو، ایک گھنٹے کے لیے نہ ہو، صبح کے لیے نہ ہو، شام کے لیے نہ ہو، دن ہو تو یہ وسیلہ، رات ہو تو یہ وسیلہ، بیمار ہو تو یہ وسیلہ، پریشان ہو تو یہ وسیلہ، گھر ہو تو وسیلہ، مقروض ہو تو وسیلہ، علم چاہیے تو وسیلہ، صحت چاہیے تو وسیلہ، نور چاہیے تو وسیلہ، کربلا چاہیے تو وسیلہ، جنت چاہیے تو وسیلہ، علم چاہیے تو وسیلہ، تقوی چاہیے تو وسیلہ، قبولیت کی سند چاہیے تو وسیلہ۔ ایسا وسیلہ ہونا چاہیے، ایسے وسیلے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام زمانہ کی زیارت کا فکرہ ہے، السلام علیکہ، یا میرا سلام ہو اس شخصیت پہ جو اللہ کا وسیلہ ہے ہم مخلوق تک آنے کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں حدیث لکھی ہے، امام فرماتے ہیں اللہ کو جب پکارو بنا ہمارے ذریعے اللہ کو پکارا کرو، اس لیے کہ وہ دعا جو ہمارے وسیلے سے مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے 8ویں بیٹے کا یہ مقام ہے کہ اس کے وسیلے کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی پہلے کے ذریعے دعا مانگے، اگر کوئی حسن مجتبیٰ کے ذریعے دعا مانگے، کوئی یا علی مدد کہہ کے دعا مانگے یا حسن مجتبیٰ مدد کہہ کے دعا مانگے تو اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو لے کے جائے، ایسے لے کے جائے کہ یہاں سے، اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک بچہ باغ میں جاتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، 1-2 سال کا ہوتا ہے تو باغ کی گود میں ہے، درخت پہ کوئی آم یا سیب لگا ہوا ہے تو بچہ اپنے باپ کو ہلا کے کہتا ہے کہ مجھے وہ سیب چاہیے، مجھے وہ آم چاہیے۔ تو اب کوئی بچے سے یہ کہے کہ بھائی سیب تو درخت پہ لگا ہوا ہے، آم تو درخت پہ لگا ہوا ہے، جاؤ درخت کو ہلاؤ۔ باپ کو کیوں ہلاتے ہو؟ جاؤ درخت کو ہلاؤ، درخت پہ سیب لگا ہوا ہے۔ تو اسلام پہ فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم بچہ جو کرے گا وہ عین شریعت کرے گا اللہ کی طرف سے۔ اب توجہ فرمائیے گا، بچہ ہلا رہا ہے اپنے باپ کو کہ مجھے وہ سیب چاہیے، تو کوئی اس سے کہے کہ جاؤ درخت سے مانگو، تو بچے کی ایک زبان ہے، بچہ اپنی زبان بے زبانی سے یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا، میں چھوٹا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اے بابا آپ کا ہاتھ وہاں تک پہنچتا ہے، وہاں سے سیب لیں اور مجھے دے دیں۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں یا علی مدد، ہم کیوں کہتے ہیں یا حسن مجتبیٰ مدد، یا حسین مظلوم مدد، یا سجاد مدد، یا باقر العلوم مدد، یا جعفر الصادق مدد، یا موسیٰ الکاظم مدد، یا علی الرضا مدد، یا محمد تقی علیہ السلام مدد، یا امام علی نقی مدد، یا امام حسن عسکری مدد، یا حجت اللہ مدد، یا بقیت اللہ مدد، یا صفوت اللہ مدد، یا عنایت اللہ مدد، یا باب اللہ مدد، یا وطر اللہ مدد، یا ولایت اللہ مدد، یا معرفت اللہ مدد، یا علی اصغر ادرکنی، یا باب الہوائی ادرکنی، یا ابو الفضل العباس ادرکنی، یا موسیٰ بن جعفر ادرکنی، یا سید محمد میری مدد کو آئیے۔ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، اتنے معصیت کار ہیں کہ ہمارا ہاتھ اس تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، اور اللہ یہ کہہ رہا مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ توجہ فرمائیے گا بھئی، مجھ تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ہمارا ہاتھ اللہ تک نہیں پہنچتا، اے امام زمانہ وہاں سے لیں اور ہمیں دے دیں، اے ابو الفضل العباس وہاں سے لیں اور ہمیں دے دیں، اے سید الساجدین وہاں سے لیں اور ہمیں دے دیں، اے امام باقر وہاں سے لیں اور ہمیں دے دیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مانگنا اس ذات سے ہے، وسیلہ پنجتن کا ہونا چاہیے۔ کبھی علم کے ذریعے عطا ہوتی ہے،
کبھی تابوت کے ذریعے عطا ہوتی ہے، کبھی تعزیے کے ذریعے عطا ہوتی ہے۔ دیتا وہ ہے، ہاتھ مختلف ہیں، بلکہ بدل کے ہی جملہ کہہ دوں، دیتا وہ ہے، عطا اس کی ہے۔ ہاتھ 28 ہیں، عطا ایک ہے، آنکھیں 28 ہیں، نگاہ ایک ہے، زبانیں 14 ہیں، گویائی ایک ہے، اور اس کے علاوہ دل 14 ہیں، ارادے ایک ہیں، دماغ 14 ہیں، سوچیں ایک ہیں، ایک سوچ ہے، اولنا محمد آخرنا و اوسطنا و کلنا محمد لا تفرقوا بیننا۔ ہمارا پہلا بھی وہ ہے، ہمارا دوسرا بھی وہ ہے، ہمارا سب کے سب ایک پیکر میں مجسم ہے، کبھی ہمارے درمیان میں فرق نہ کرنا۔ تو اے عزیزان محترم، یہاں تک تو حدیث کی بات ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب لکھی جس میں اس میں مقدس امیر المومنین کے عنوان سے اس کو جب لکھا تو اس کے اندر میں نے ایک نتیجے پہ پہنچا کہ امیر المومنین کی عدد 217 ہے، حسن ابن علی کے باطن کی عدد 217، حسین ابن علی کے باطن کی عدد 217، امام باقر کے باطن کی عدد 217، امام صادق کے باطن کی عدد 217، 14 کے عدد باطن کے 217 بنتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ تو فرمایا ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، کلنا علی۔ ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا آخر والا بھی علی ہے، ہمارا درمیان والا بھی علی ہے۔ یہاں طاہر جرولی صاحب کا ایک جملہ ہے جو اس علم ابجد کا جو میں نے نتیجہ نکالا ہے اس سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ سب کے سب علی ہیں؟ تو آواز آتی ہے کہ جس زمانے میں تم ہو وہاں پہ ایک علی برداشت نہیں ہوتا، ایک علی کے فضائل جن کو برداشت نہیں ہوتے تو وہ 14 علی کے فضائل کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کوئی پریشانی نہ دے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے وطن عزیز کی خیر ہو، اسلامی جمہوریہ ایران کی تمام مقامات مقدسہ کی خدا حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، تو میری جانیں قربان ہو جائیں، بات یہ ہے کہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو ہم آہنگ ہو۔ دعا اللہ تک جانے کا وسیلہ، نماز اس تک پہنچنے کا وسیلہ، عبادت اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔ یعنی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، روزہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، حج اللہ کے قریب ہونے کے لیے، زکاتیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، جہاد اللہ کے قریب ہونے کے لیے، خیرات اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ تو یاد رکھیے، یا علی کہنا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، یا حسن کہنا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، ماتم کرنا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، گریہ کرنا اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ تو یہ سب اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ سے دور وہ ہوتا ہے جو پنجتن سے دور ہوتا ہے، اور جو پنجتن سے دور ہوتا ہے وہ کل بھی اللہ سے دور تھا، وہ آج بھی اللہ سے دور ہے۔ قرآن جب ان کے سامنے آتا ہے، کیا خوب افسر باسا نے فرمایا، دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا۔ جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، کس کو پیاسا تو کسے چشمہ جاری سمجھوں، کس کو پیاسا تو کسے چشمہ جاری سمجھوں، سخت حیران ہوں کیا خالق باری سمجھوں، سامنے چہرہ حیدر کے ہے فرقان کریم، کس کو قرآن بتاؤں کسے قاری سمجھوں۔ تو یہ وسیلہ اللہ ہے، وسیلت اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ تو دعا اللہ تک لے کے جاتی ہے، معصومین رستہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے فرمان ہے، جس کو کچھ چیزیں مل جائیں وہ کچھ چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ من اوتیت دعا، جس کو دعا عطا ہو جائے، لم یحرم الاجابہ، وہ کبھی استجابت دعا سے محروم نہیں رہ سکتا۔ من اوتی الاستغفار، جس کو استغفار مل جائے، لم یحرم المغفرہ، وہ مغفرت سے کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یعنی مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، پکارنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، انسان آل محمد کے دروازے پہ آتا ہے۔ آل محمد کے دروازے پہ آنا یہ ضرورت دین کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ یہ کمال اسلامی یہ ہے کہ انسان ان کے دروازے پہ آئے۔ جو قرآن نہیں جانتا
جو قرآن سے لابلد ہے، جو قرآن کی معرفت نہیں رکھتا، جو قرآن کی شان کو نہیں جانتا، وہ اگر آل محمد کے دروازے پہ نہ آئے تو سمجھ میں آتی ہے بھئی جس کو قرآن نہیں آتا وہ اہل بیت کے دروازے پہ نہیں آ رہا۔ لیکن دکھ تب ہوتا ہے کہ جب قرآن بھی آتا ہو اور پھر اہل بیت کے دروازے پہ نہ آئے۔ آیا مودت پڑھتا ہے، مودت کا حق ادا نہیں کرتا۔ آیا ولایت پڑھتا ہے، ولایت کا حق ادا نہیں کرتا۔ آیا تطہیر پڑھتا ہے، آل محمد کی طہارت پہ شک کرتا ہے، ان کو معصوم ہونے پہ شک کرتا ہے۔ آیا ولایت پڑھتا ہے، ولایت پہ شک کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم سورہ دہر پڑھتا ہے اور ان کی روٹیاں دینے اور فضائل پہ شک کرتا ہے۔ آیا تطہیر پڑھتا ہے، حدیث قصہ پہ شک کرتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم مولا یہ بتائیے امام صادق سے، مولا قرآن کا حق کیا ہے؟ کہا کہ جب قرآن کا حق یہ ہے کہ جب قرآن پڑھو تو جس آیت پہ پہنچو، اگر رحمت کی آیت ہے تو رحمت کی دعا مانگو، جنت کی آیت ہے تو جنت کی دعا مانگو، عبادت کی آیت ہے تو عبادت کی دعا مانگو، استغفار کی آیت ہے تو استغفار ساتھ کرو۔ اور اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں کہ حق کے قرآن یہ ہے، جہنم کی آیت آئے تو جہنم سے بچنے کی دعا مانگو، اور آیت تطہیر آئے تو آل محمد پہ درود بھیجتے جاؤ، آئے مودت آئے تو مودت کا اظہار کرو اور ان کی شان میں فضائل بیان کرو۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اظہار کرنا، اور ایسے نہیں کہا رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کے قاری ایسے ہیں کہ قرآن تلاوت کرنے والے پہ لعنت کرتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ آیت پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، بسم اللہ پڑھا لیکن بسم اللہ کے بے کے نقطے کا منکر ہو گیا۔ جو امیر المومنین نے فرمایا انا النقطہ تو تحت البا، یہ جو بے کا نقطہ ہے یہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمہارے امام ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھے، علی کی ولایت کا مولا کا منکر ہو جائے تو یہ بسم اللہ اس پہ لعنت کرتی ہے۔ آئے ولایت پڑھے، مولا کے فضائل پہ شک کرے، یہ آیت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ آئے مودت پڑھے اور مودت کا حق ادا نہ کرے، آئے مودت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ نماز کی آیت پڑھے، نماز ادا نہ کرے، یہ آیت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی آیت پڑھے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ آیت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ اذان محترم آئے مودت پڑھے، مودت نہ کرے، یہ آیت لعنت کرتی ہے۔ آئے سورہ دہر پڑھے اور آل محمد سے آل محمد کی شان کو گھٹائے، وہ آیت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ پڑھے اور مولا کائنات کے سونے پہ اللہ کی مرضیاں مل جائیں اس پہ شک کرے، یہ آیت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ آیت تطہیر پڑھے، ان پہ شک کرے، یہ آیت لعنت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد بدل کے جملہ کہہ دوں، جہاں صامت کا مصداق ہے وہیں ناطق کا مصداق ہے۔ پیغمبر کو مانے اور برز الایمان کلو الی الکفر کلے کا انکار ہو تو یہ حدیث اس پہ لعنت کرتی ہے۔ اگر یہ پیغمبر کو مانتا ہے اور یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کو نہ مانے تو یہ حدیث اس پہ لعنت کرتی ہے۔ اور عزیزان محترم بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، حدیث پڑھے عمل نہ کرے اس حدیث کی طرف سے اس پہ عذاب آتا ہے، آیت پڑھے اور اس آیت پہ عمل نہ کرے وہ آیت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم خوش قسمت ہے کہ جو آل محمد کے دروازے پہ آتا ہے، خوش قسمت ہے جو ان کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، خوش قسمت ہے جو ان کی اپنی جبین کو ان کے دروازے پہ رکھ دیتا ہے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جب امیر المومنین کے گھر پہ دلہن بن کے آئیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ اپنی جبین کو دہلیز دروازے امیر المومنین پہ رکھ دیا اور اس کے بعد پھر اندر داخل ہوئی۔ امام حسن دیکھ رہے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں، امیر کائنات دیکھ رہے ہیں، سب نے لکھا کہ معصوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، یعنی تعظیم کی ان کے دروازے پہ، تو معصوم نے کیا مقام عطا کیا، کیا مرتبہ عطا کیا۔ پروردگار عالم نے عباس جیسا بیٹا عطا کیا۔ علی کے در پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے، علی کے در پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے، نظر میں سیرت ام البنین رکھتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا کربلا میں آئے اور آپ نے خط لکھنے شروع کیے، انصار کو خط لکھتے جا رہے ہیں۔ 28 خط میرے مولا نے کربلا میں لکھے، اور ایسے خط تھے، یہ اس وقت مولا نے خط لکھے جب شہزادی دو عالم نے آ کے کہا کہ آپ کسی کو نہیں بلائیں گے، اتنے لشکر آتے جا رہے ہیں، تو مولا نے کہا کیوں نہیں، اور مولا نے خط لکھنے شروع کیے۔ ملتا ہے کہ مولا خط لکھتے جا رہے ہیں۔ ایک خط حبیب ابن مظاہر کو کوفے میں لکھا، اور اس کے علاوہ اور انصار کو سلیمان کو خط لکھا، اور ایک خط
बसरे के लिए मौला ने लिखा, जो मुसैयब मौला के आशिक, उनके नाम पे मौला ने खत लिखा। और हर खत में यही लिखा था, आशूर से पहले पहुंच जाओगे तो मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो 10 मुहर्रम के बाद फिर तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी और अज मैशर के मैदान में तुम मुझे देख सकोगे। बस अजीज़ान मोहतरम, खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद व शाद रखे, खुदा आप सबकी तमाम की परेशानियों को दूर करे और आप सबको करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब करे। अज़ीज़ान मोहतरम, हबीब तक तो खत जल्दी पहुंच गया, ज़ाहिर 80 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन मुसैयब का जो सफ़र है बसरे का, वो 400-500 किलोमीटर का काफ़ी तूलानी सफ़र है। खत भी देर से पहुंचा, हबीब तक खत पहुंचा है तो हबीब फौरन करबला के लिए रवाना हुए। ये हबीब का पहुंचना भी एक मोजज़े से कम नहीं था, सारे रास्ते बंद थे। हबीब किस तरह करबला पहुंचे, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। खुद गुलाम और हबीब जो है करबला पहुंचे। मिलता है जब शोर हुआ ना हबीब के आने का, तो एक मर्तबा शहजादी ने पूछा कौन आया है, ये शोर कैसा है? तो अम्मा फिजा ने आके कहा, बीबी आपको मुबारक हो, आपके भाई के बचपन का दोस्त हबीब मिलने आया है। बस ये जुमला कहना था। शहजादी ने कहा कि जल्दी से जा, हबीब को मेरा सलाम कहना और उससे कहना कि हबीब से कहना कि अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने तुम्हें सलाम कहा है। अज़ान मोहतरम, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। बीबी फिजा आई और आके ये जुमला कहा है, हबीब तुझे मुबारक हो, अली की बेटी ने तुझे सलाम कहा है। वह ये जुमला कहना था। हबीब ने फौरन करबला अमामा उतारा और करबला की खाक अपने सर पे डाल के ये जुमला कहा, वाह इनकलाब ज़माना, आले मोहम्मद पे अब ये वक्त आ गया कि आका ज़ादियाँ गुलाम ज़ादों को, कनीज़ ज़ादों को सलाम कह रही हैं। अज़ान मोहतरम, मेरी जाने कुर्बान हो जाएं। हबीब तो पहुंच गए इमाम हुसैन के पास, लेकिन मुसैयब जब तक खत पहुंचा है तो मुसैयब चंद दिन लग गए। तो मुसैयब ने अपने दोस्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। हर एक के दरवाजे पे मुसैयब ये चाहते थे कि एक लश्कर लेके मौला की खिदमत में जाएं। चंद अफराद इकट्ठे होके अकेले जाएं नहीं जाना चाहते थे कि लश्कर लेके जाऊं ताकि मौला की मदद हो सके। मिलता है कि मुसैयब हर एक के दरवाजे पे जाते हैं, कोई मानता है, कोई कहता है कल जाऊंगा, या कोई जिस तरह से। बहरहाल मुसैयब चंद अफराद को लेके चले, चंद अफराद तैयार हुए। मिलता है कि मुसैयब जा रहे हैं बहुत तेजी से, कुछ दूर पहुंचे हैं, आशूर का दिन नमूदार हो गया। मुसैयब चलते जा रहे हैं, आगे से एक आदमी आता नजर आया। मुसैयब कहते कहां से आ रहे हो? कहा कि मैं उस वक्त करबला से चला था जब हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो चुके थे। अब ये मुसैयब ने कहा मेरा दोस्त चला गया, सहाबी हुसैन चला गया। मुसैयब ने रोना शुरू कर दिया, कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था देर ना करो, देखो हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला न करे। अज़ादारों कुछ और मंजिल आई, अज़ादारों कुछ और मंजिल आई। आगे गए तो क्या देखा, एक और आता नजर आया। पूछा कहां से आ रहे हो? क्या मैं उस वक्त करबला से चला था। मेरी जाने कुर्बान हो जाएं कि जब हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी खींच रहे थे। अज़ादारों ये जुमला कहना था, अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाएं। मुसैयब ने रोना शुरू कर दिया, जल्दी चलो, करबला के नजदीक पहुंच चुके हो, जल्दी चलो। कई बार अली अकबर की शहादत हो गई। अज़ादारों एक और से पता चला कासिम की शहादत हो गई। अज़ादारों अब्बास इलमदार की खबर मिली, एक और भागता हुआ जा रहा है। अल अमान अल हफीज कहता हुआ, कहां से आ रहा है? कहा मैं करबला से उस वक्त चला था कि जब हुसैन 6 महीने के बच्चे को अज़ादारों अपने हाथों पे उठा के लेके आए थे और एक जुमला कहा था तमाम शियों को याद करके। कौन सा जुमला? शियती महमा शरीफ तुम बिन फज़कुरूनी, ऐ मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को जरूर याद कर लेना। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारों हबीब के मुसैयब कहते हैं अब तो कोई बाकी नहीं बचा, जल्दी चलो। अज़ादारों तारीख में लिखा है, बहरुल मसाइब वाले लिखते हैं कि इधर मुसैयब का घोड़ा करबला में दाखिल हुआ, उधर करबला में जलजले आने शुरू हुए, सियाह आंधियां चलनी शुरू हुई, आसमान से खून बरसने लगा और एक आवाज बुलंद हुई, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। लोगों इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन को ज़िबा कर दी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा,
हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी इबादत को आखिरत के लिए हमारे लिए तोशा आखिरत करार दे। परवरदिगार वो हाथ जो आज़ादारी के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से इनके जिक्र को देखें उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगार जब तक जिंदा रहें मोहब्बत अहले बैत में, इश्क अहले बैत में जिंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाए तो इश्क अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे आका और मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा। इमाम का ज़ोर हम सबके लिए आफियत और रहमत करार दे। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा का सदका इस कोरोना की वबा का खात्मा फरमा। परवरदिगार तमाम मरीजों को शिफा व आफियत अता फरमा। परवरदिगारा जैसा कि तू आलिमुल गैब व शहादत, जो लोग करबला जाना चाहते हैं, करबला की ज़ियारत के मुश्ताक हैं, हर साल करबला जाते थे, इस साल नहीं जा सके, परवरदिगारा उन सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा जो मेरे साथ इस वक्त मजलिस सुन रहे हैं उन सब की तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम की हाजात को पूरा फरमा, तमाम के घरों में सुकून की दौलत अता फरमा। परवरदिगारा सुकून की, रहमतों की, बरकतों की दौलत अता फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ न देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। परवरदिगारा जो अपनी जवान बच्चियों की वजह से परेशान है उनकी बच्चियों को बराबर के कुफ़ अता फरमा। परवरदिगारा जो बेगुनाह कैद हैं उनको कैदोबंद से रिहाई अता फरमा। परवरदिगार जिन पे जाली मुकद्दमात किए गए हैं उनको उन मुकद्दमात से बाइज्जत तौर पे बरी फरमा। परवरदिगार हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की लाइव ज़ियारत पंचतर टीवी से आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश की जाएगी। मेरे पेज से भी इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगार आलम आप सबकी जान और माल की हिफाजत फरमाए, और जो बे औलाद है उनको शहज़ादा अली अस्कर का अज़ादार अता हो, और जो बेघर है उनको इमाम हुसैन का अज़ा खाना अता हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर। अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा अशबि कुल्ल जाय। अल्लाहुम्मा अक़्सि कुल्ल उरियान। अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि दैन कुल्ल मदीन। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन कुल्ल मकरूब। अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब। अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक। अल्लाहुम्मा ग़य्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक। अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि अन्ना अद-दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ और मारिफत इमाम के उन्वान से ये अल्हम्दुलिल्लाह अशरा जो लाइव आप देख रहे हैं ये इंशाल्लाह 11 बजे, लेकिन आज चूंकि नेट की प्रॉब्लम थी ये वक्त पे शुरू नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह 11 बजे का हमारा टाइम है, इंशाल्लाह उस पर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 12:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से लाइव मजलिस भी, ज़ियारत भी और